सद्या म्हाका दिसता कॅबिनेटानूच डिसिजन जाला ते बाकीच्या कोणाक खबर ना. सो जेन्ना कळटलें कितें केपेकारांची सर मागणी आसा की थंय जावचें म्हणून. हय ताजें म्हाका काय अजून तशें सविस्तर ऑफिशियली आमकां कांय हें सांगूं ना. सो ताजेर कितें कमेंट करप म्हाका योग्य दिसता. हे जे सप्तका बद्दल तुमचें कितें म्हणणें आसा? सप्तकाची सगळी तयारी जाल्या. कलेक्टर सावथ आपूण जातीन लक्ष घालून पळयता. टेंपल कमिटी आसा ते बरें काम करतात. तांणी खुबशे गोश्टी इन प्लेस घाल्या. इन्शुरन्स केला फर्स्ट टायम सगळ्या भाविकांचो. मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलूय आपल्या परीन सगळें करता. अरावंड 20 कोटीचो इन्शुरन्स तांणीय केला लोकांचो. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की नाका थंय गर्दी चड करची न्ही म्हणून. थंय कितेंय जावंक शकता थंय गर्दी करची न्ही म्हणून. देवाचें दर्शन हें सगळ्यांकूच मेळटलें. सो सगळ्यान सिस्टमॅटीक डिसिप्लिनान लायनीन गेली जाल्यार सगळें वेवस्थीत जातलें. कांय घटना जावची ना. बेश्टीच गर्दी करून कांय हें जावचें न्ही अशें. दुकानाची रेटी बी कितें वाडयला अशें आयकूंक येता? कितें ते स्टॉलाचेर कावन्सिलाचें म्हाका त्या रेटींचेर म्हाका कांय खबर ना. ताचें नॉर्मल आसता ते वार्षिक कितें घेता दिसता. बरें, थँक्यू. सर आनी तुमी फ्लोर ऑफ द हावस उलयला वॉटर मेट्रो प्रोजेक्ट ताचे बद्दल आमकां सांगचें सर. आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान एक ताजें विजन दवरून फुडले वॉटर मेट्रोज ताणें स्टार्ट करपाचो हें केला. तातूंत भितर गोवा एक स्टेट ही ताणें सिलेक्ट केल्या वॉटर मेट्रो वॉटर टुरिजमाक. आनी आज आमची टुरिजम तर बरी चलता. एरो टुरिजम आमी करपाक सोदता. क्रूज टुरिजम करपाक सोदता. सो ताजे भितर ही जायत जाल्यार म्हाका दिसता एक युनीक कॉन्सेप्ट म्हणजे वॉटर मेट्रो बी जायत जाल्यार आमकां गोंयकारांक पसून एक टुरिस्टीक स्टेट. सो तें पसून पळोवपाक आनी टुरिस्ट येवपाक शकता अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर हांव ऑनरेबल CMा कडेन मागता की जाता इतलें प्रेशर घालून सेंटरा कडेन हे हांगा फंड धाडून एक वॉटर मेट्रो ऑन अ पायलट प्रोजेक्ट नाल्यार एक ट्रायल बेजीस तरी एक आमकां करपाचो प्रयत्न करचो. थँक्यू.